শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বর্তমান রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করে চলেছে। প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপনের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের থাকার জন্য গড়ে তোলা হচ্ছে হোস্টেল। আর এই হোস্টেলগুলিতে ছাত্রছাত্রীরা কিভাবে রয়েছেন তা দেখার জন্য প্রতিনিয়ত নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। মঙ্গলবার ফের তিনি সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রের হেজামারা আরডি ব্লকের অধীন সুরেন্দ্রনগর গার্লস এবং বয়েজ হোস্টেলে পরিদর্শন করেন। দুটো হোস্টেলেই পরিদর্শনকালে তিনি ছাত্রছাত্রীদের সাথে মত বিনিময় করেন এবং হোস্টেলে কোনো ধরনের সমস্যা রয়েছে কিনা ওই বিষয়ে ওয়াকিবহল হন। যত মিডিয়া দङ आं दिनै हेजामारानि सुरेन्द्रनगर 12 स्कुल ओ जागा हस्टेल लायनो फायमानि ओ जागा गार्लस हस्टेल 75 जन दङ, 75 जन दङ। जोंनि बोसाबोतै रक बरंनि जामुं तमुं बोतै बंनि तामो तामो प्रब्लेम दङ होननानै फायमानि आंनि लगे दङ ओ स्कुलनि दिदिमणि हेड मिस्ट्रेस दङ, तै हस्टेलनि सुपार दङ, तै जोंनि चलायखानाय दङ बंनि प्रब्लेम तो मुसुखरै जा तंगमानि बरंनि आं नायखा नायमानि आं दिदिमणि बे कक सागा किसा मिसा दङ मनो 2-3 दिन बिसंगनो ब जतन थिखारिनाय गाय काहामनो परासना खाय दङ ओ जागा चिनि हेड मिस्ट्रेस ब काहामनो केयार खाय दङ चेरनो रेजाल्ट नो काहामनो नाय कारण म विद्याज्योति स्कुल ओया आमचाइनि जतनय माने प्राय 1000 स्टुडेन्ट दङ जागा बिराट गाहाम स्कुल म पुरो जत चिनि बोसाबोतै हासक बेसारंनि अनेक हाक्सानि सेराव परासना खायो बसकांग रेजाल्ट गाहाम नंनाय कारण दिदिमणि चाइटक दङ म स्कुल तेबो आपग्रेड खायनो बगै दिदिमणि गानो कायसा अंगो खायका आपिल खायका जे उ जागा तलारंनि बगैबो कायसा हस्टेल खलंनो बगै आं दिदिमणि कवरि कलांखा ए मार्च एप्रिल नि परे उ जागा कायसा 100 जननि स्टुडेन्ट दंनि बगै सांसन खायनाय कारण अनेक हाक्सा उजान चेराव फायो ए उजानि एमएलए बानो साजाक बिशकेत देबबर्मा बानो साजाक ओ स्कुलो कायसा हस्टेल लिरनानि बगै आं बसकांगो आं उ जागा 100 जन हस्टेलनि आं सांसन खायनाय गेले गेले हामबा।